یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، شريك له نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستگار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم اکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہریار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کچپنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا 17واں سپارہ ہے اور سورۃ انبیاء اور آیت نمبر 107 خدا تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام اساں تانوں تمام جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے. او غلام نبی بلا کے غلام نبی جنہیں بھی اللہ تعالیٰ دی ذات نے جہان پیدا فرمائے نے وہ تمام جہاناں دے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ انسانوں دے واسطے حیواناں دے واسطے بے زباناں دے واسطے درندیاں دے واسطے پرندیاں دے واسطے چرندیاں دے واسطے رحمت بن کے تشریف لے آئے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مخلوق دے حقوق ارشاد فرمائے نے کہ تیرے اتنے فلانے دا حق ہے، فلانے دے اتنے فلانے دا حق ہے. حقوق اللہ بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے نے اور حقوق العباد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے نے. حتیٰ کہ اہل قبور دے حقوق جڑے زندیاں دے اتنے نے وہ بھی بیان فرمائے نے. اور ہمسایاں دے اتنے جڑے ہمسایاں دے حقوق نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی بیان فرمائے نے. حتیٰ کہ انساناں دے اوپر جڑے حیواناں دے حقوق نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی بیان فرمائے نے. حیوانات دے اندر جڑے جانور نے، پرندے نے، درندے نے، اونٹ، گاواں، بکریاں، یہ سواریاں دے جننے بھی جانور نے جڑے حلال نے انہاں دے حقوق اور جنہاں دے اوتے سواریاں کیتیاں جاندیاں نے انہاں دے بھی حقوق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے نے. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک شان رحمت للعالمین ہے. آپ دی شان رحمت ہے اور آپ دی رحمت دا یہ بہت زیادہ اور بے انتہا لامحدود فیض ہے، جس فیض تو اج انسان بھی مستفیض ہو رہے ہیں اور حیوان بھی مستفیض ہو رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جڑا بھی جانور آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب و احترام کرتا ہے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت کے اندر اور حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی واضح و نصیحت سنی اور آپ نے اپنی سواری کے اتنے سفر فرمانا شروع کر چھڑیا اور ایک مقام کے اتنے آپ سواری تو تھلے اترے تو ایک صحابی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ فلانی تھان دے اتنے میرا باغ ہے اور اس باغ دے وچ میرا گھر ہے، میری رہائش ہے، تو میری رہائش دے وچ یا رسول اللہ میرے ایک دو اونٹ نے اور وہ اونٹ سرکش ہو گئے نے، سرکش ہو گئے نے. یا رسول اللہ میرے گھر وچ میرے بچے بھی نے، میری بیوی بھی ہے، میری دھیاں بھی نے، میرے پتر بھی نے، تے مینوں یہ ڈر ہے، مینوں خوف ہے، مینوں یہ اندیشہ ہے کہ کتنے وہ اونٹ میرے بچیاں نوں نقصان نہ پہنچا دین. جس طرح ہلکا کتا ہو جاتا ہے نا تو وہ ہر ایک نوں وڈنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے طرح میرے اونٹ جڑے نے وہ سرکش ہو گئے نے. تو یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرماؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چلو انہاں دے گھر چلیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو نال لیا اور اس صحابی دے باغ وچ حضور تشریف لے آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مکان دا دروازہ کھولو. اس صحابی نے مکان دا دروازہ کھولیا اور جس کمرے دے وچ وہ اونٹ بند سن فرمایا یہ بھی بوا کھولو. تو صحابی نبی پاک نے صلوات والسلام دی بارگاہ چ عرض کردے نے یا رسول اللہ جی میں دروازہ کھول دیتا تے انہاں اونٹاں نے تے
کتنے تمہیں نقصان نہ پہنچانا شروع کر دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسی دروازہ کھولو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اوتے اس صحابی نے اس کمرے دا دروازہ کھولیا, ویکھیا کہ اندر اونٹ نے. جدو اونا اونٹاں دی نظر وضحا دے چہرے اتنے پئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مکھ مبارک دے اتنے پئی, اور جدو انہوں نے حضور دا دیدار کیتا, جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کیتی, وہ اونٹ اپنی جگہ تو اٹھے, اٹھ کے فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ حاضر ہو گئے, اور انہاں اونٹاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ سجدہ کرنا شروع کر دیتا. حضور دی بارگاہ وچ سجدہ کردے نے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام دے اوتے ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات وہ ہے جنوں جانور بھی سجدہ کرتے ہیں, جن کے قدموں میں سجدہ کریں جانور, منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر, وہ ہے محبوب بے رب مالک بحر و بر, صاحب رجعت شمس و القمر, نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام, نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ ہو سلام. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ تہاڈے نال محبت کرتے ہیں. صحابہ نے جدو عرض کی یا رسول اللہ اونٹ تہاڈے نال پیار کرتے ہیں, تہاڈے نال محبت کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے نال محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا پورا اس طرح پہ کرتے ہیں کہ مینوں سجدہ کرتے ہیں. جانور جڑا نا جانور وہ شریعت مصطفیٰ دا مکلف نہیں ہے, شریعت مصطفیٰ دے مکلف اسی ہاں جنہ دے اوتے شریعت لاگو ہوئے. مسلمان شریعت مصطفیٰ دا مکلف ہے بالغ ہون تو لے کے زندگی دے آخری ساہ تک. تے جانور حضور نو سجدہ کرتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جے جانوراں نوں تہاڈے نال پیار ہے تے یا رسول اللہ سانوں بھی تہاڈے نال پیار ہے, تے تسی سانوں حکم دو, تسی سانوں اجازت دو, اسی بھی تانوں سجدہ کریے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر اجازت نہیں کہ کوئی انسان کسی انسان نو سجدہ کرے, کوئی بشر کسی بشر نو سجدہ کرے, کوئی مسلمان اللہ تو سوا کسی اور نو سجدہ کرے. میری شریعت جائز نہیں ہے. اگر میری شریعت جائز ہوندا اللہ تو سوا کسی اور نو سجدہ کرنا, میری شریعت اگر جائز ہوندا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خامند نو سجدہ کر دے, جو کہ وہ مجازی خدا ہے. او دی تعظیم دی وجہ تو, او دے مقام دی وجہ تو, او دے ادب دی وجہ تو, او دے احترام دی وجہ تو میں بیوی نو حکم دیندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے, اپنے خامند نو سجدہ کرے. انہوں نے کرو اپنے میاں نو سجدہ, اپنے خامند نو سجدہ کرے. لیکن میری شریعت اللہ تو سوا کسی ہور نو سجدہ کرنا جائز
بولو میری شریعت اللہ تو سوا کسی ہور نو سجدہ کرنا حرام ہے، جے تعظیمی کرے تے حرام ہے، تے جے عبادت دا کرے تے شرک ہے تے کفر ہے، لہذا میں تمہیں اجازت نہیں دینا۔ تو وہ جانور وہ اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو سجدہ پہ کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں اونٹاں دے جسم دے اوتے ہاتھ پھیریا تے مالک نو فرمایا جا ہن انہاں دے اوتے بوجھ بھی لد تے انہاں نو کھان واسطے کھانا بھی دے، چارہ بھی دے، انہاں نو پٹھے بھی دے، انہاں دی خوراک بھی دے۔ ہن اے اونٹ کچھ نہیں کرن گے، کچھ نہیں کرن گے ہن اے اونٹ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے ہاتھ پھیریا، انہاں اونٹاں دے جسماں دے اوتے ہاتھ پھیریا تے اونٹ بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ ساری سرکشی ساری مستی ختم ہو گئی۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیریا، یعنی جانوراں دے نال آپ نے اس قدر پیار فرمایا، جانوراں دے نال حیوانات دے نال اس قدر آپ نے پیار فرمایا ہے۔ اور انہاں دے ساڈے اوتے کچھ ہو کہ تو اٹھ کے پیچھے ٹر جانا، بار بار تینوں ہورے پیچھے کی نظر آوندا پیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں نال پیار فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گاواں نال پیار فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹاں دے نال پیار فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواریاں دے نال پیار فرمایا ہے۔ کئی لوگ تے اس قدر ظلم کرتے ہیں انہاں جانوراں دے اوتے، اس قدر ظلم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر تے ظلم تے اے وے کہ انہوں نے آپس وچ لڑاندے نے، جانوراں نو آپس وچ لڑاندے نے، کتیاں نو کتیاں نال لڑایا، بکریاں نو بکریاں نال لڑایا، اونٹاں نو اونٹاں دے نال لڑایا، گاواں نو گاواں دے نال لڑایا۔ پہلے نمبر تے اے ظلم ہے۔ حالانکہ جانور اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے، یہ وچ خدا تعالیٰ نے جان پائی ہے، جڑی جان خدا نے تیرے وچ پائی ہے یہ بھی جان ہے۔ بولو سبحان اللہ، یہاں بھی جان، یہ بھی خدا تعالیٰ دی مخلوق نے۔ تے جے تسی انہاں تے رحم نہیں کرنا تے خدا تعالیٰ نے تواڈے اوتے کتھوں رحم کرنا؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا دی مہربانی چاہنا وے تے اللہ تعالیٰ دی مخلوقاں دے اوتے مہربانی کر، انہاں جانوراں دے اوتے رحم کر، انہاں پرندیاں دے اوتے رحم کر، انہاں درندیاں دے اوتے، انہاں چرندیاں دے اوتے رحم کر۔ بادشاہ والوں چاہیے نا اپنی رایا دے اوتے رحم کرن، طاقتور نو چاہیے کسی کمزور دے اوتے رحم کرن، آقا نو چاہیے اپنے غلام دے اوتے رحم کرے، بادشاہ نو چاہیے اپنے گدا دے اوتے رحم کرے۔ یہ رحم کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تسی انہاں اوتے رحم کرو میں تواڈے اوتے رحم کراں گا، تے جے تسی انہاں اوتے ظلم کرنا ہے میں تے پھر انصاف کرنا ہی کرنا، میں تے پھر مالک یوم الدین ہاں، میں تے پھر احکم الحاکمین ہاں، میں تے پھر فیصلہ کراں گا، میں تے پھر انصاف کراں گا۔ تے جے دنیا تے نہ کیتا تے قیامت والے دن تے ہوے گا نا۔ کڈے یہ لوگ ایسے نے کہ جانوراں دا تماشا بنایا ہوندا ہے، جانوراں نو آپس وچ لڑاندے نے، اونے اونوں ٹکر ماری اونے اونوں ٹکر ماری،
इंसानों को आपस लड़ा का हुक्म नहीं, तो जानवर को आपस लड़ा का हुक्म करना में पिया। और दूसरे नंबर से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानवरों का तुहाडे उत्ते हक ये वे कि कोई बंदा बकरी का दुध चोंदा है, कोई बंदा गां का दुध चोंदा है, कोई बंदा ऊँटनी का दुध चोंदा है, अगर वो दुध दवे फिर तो तुसीं उन्हें कुछ भी नहीं कहते, ते जे वो तरबक जावे या भजे या नसे या तुहाडे काबू च ना आवे तो तुसीं उन्हें बददुआवां दिंदे हो, तुसीं उन्हें झिड़कां दिंदे हो, तुसीं उन्हें दाबे मारदे हो, हम मर जाए रुड़ जाए तेरा कख ना रवे, इस तरह के लफज नहीं कहने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुध चोन तो पहले उस जानवर के जिस्म उत्ते हाथ फेर लिया करो, उन्होंने प्यार दिया करो, प्यार दिया करो। मझ का दुध चोंदे ने दवे तो ठीक ना दवे तो गालां कढ़नियां शुरू कर छड़ियां, झिड़कां देनियां शुरू कर छड़ियां, दाबे मारने शुरू कर छड़े, बददुआवां देनियां शुरू कर छड़ियां। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे तुसीं अगर डंडना भी है ना, झिड़क भी देनी है तो दुआ की शक्ल में दवो, दुआ की शक्ल में। ये ना कहो और तुम मर जावे, बल्कि कहो और तेरे उत्ते अल्लाह रहम करे और तेरा भला हो जावे और तेरे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी करे। उन्होंने झिड़क भी देनी है तो दुआ की शक्ल में दवो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਨੂੰ मालक बनाया वे, वो ਤੁਹਾਡੀ मलकीयत है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस ऊंट के जिस्म के उत्ते हाथ फेरिया, मतलब ये कि उन्होंने प्यार दिता। और बोलो उन्होंने प्यार नाल बोलो ना सारे जरा, उन्होंने प्यार दिता। दूसरी हदीस पाक सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के शरीफ फरमान है, आपने देखा एक ऊंट भजा भजा आया हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह च, उन्हें आउंदियां सार सजदा किया, सजदा किया तो सहाबा इकराम फिर कहते हैं हजूर सानू भी हुक्म दवो, सी तुहाडे नाल प्यार करने। आपने फरमाया नहीं, सजदा अल्लाह ताला नूं करना है। बोलो अल्लाह ताला तो सिवा किसी नूं सजदा नहीं करना, सजदा खुदा ताला नूं करना। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ऊंट मेरे कदमां च सजदा पिया करदा, हजूर अलैहिस्सलाम ने उस ऊंट के सिर के उत्ते इस तरह करके हाथ रखा, इस तरह करके। मैं उन्हें कितना खुश नसीब ऊंट सी जिहदे सिर के उत्ते वद्दुहा दे चेहरे वाले दा दस्ते रहमत आ गया, जिहदे बारे खुदा ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब असां तुहानू तमाम जहानां दे वास्ते रहमत बना के भेजिया है। उहदे सिर के उत्ते हजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा। अज वालदैन अपनी औलाद के सिर के उत्ते हाथ रखे तो औलाद कितनी खुश होंदी है। अज अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द के सिर के उत्ते हाथ रखे, शागिर्द कितना खुश होंदा वे। अज अगर कोई पीर अपने मुरीद के सिर के उत्ते हाथ रखे तो कितना खुश नसीब, कितना खुश होंदा वे। और इसी तरह असी किड्डे खुश नसीब हाँ, साडे सिरां दे उत्ते हजरत गौसे पाक दा दस्ते शफकत है। आपने फरमाया है कि मेरा मुरीद मशरक च होवे या मगरब च होवे, मेरा हाथ ओदे सिर दे उत्ते इस तरह समझो कि जिस तरह जमीन दे उत्ते आसमान हुंदा है। जिस तरह आसमान कदी जमीन तो अगे पिछे नहीं होया, ऐसे तरह मेरा हाथ भी मेरे मुरीद दे सिर तो कदी अगे पिछे ना होया सी ते ना होया है ते ना होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस ऊंट दे सिर दे उत्ते इस तरह करके हाथ रखा ते थोड़ी देर गुजरी तो उसदा मालक भी भजा भजा आ गया, साह बड़ा चढ़िया होया, हाथ में उन्हें छुरी फड़ी सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं आके कहंदा है ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊंट मेरा वे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तेरा ऊंट है तो तू ये बारे च खुदा तआला दी जात कोलों नहीं डरदा, अल्लाह तआला को डर, ये मामले में अल्लाह तआला को डर। उन्हें आख्या किस तरह? आपने फरमाया तेनों नहीं पता तेरे आउण तो पहले इस ऊंट ने मेरे कान दे नाल अपना मुंह ला दिता सी ते अपनी जुबान में कुछ अर्ज किया। नबी पाक ने सलातो सलाम दी शान रहमत
اور آپ دا مقام اور آپ دے علم دا کنا مقام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے انساناں دیاں بولیاں دا بھی علم عطا فرمایا تے حیواناں دیاں بولیاں دا بھی علم عطا فرمایا. رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے جس رسول نو جس قوم وال بھیجا ہے اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجا ہے. سوچی پہ گیا آخو سبحان اللہ. جس قوم وال کے جس رسول نو بھیجا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجا ہے. جس قوم دے وال جناب ہود علیہ السلام نے بھیجا اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجا. جس قوم دے وال جناب نوح علیہ السلام نے بھیجا اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجا. جس قوم دے وال جناب یونس علیہ السلام نے بھیجا اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجا. جس قوم دے وال جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجا. جس قوم دے وال اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے جناب زکریا علیہ السلام نے بھیجا اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجا. پہلے رسولاں وچوں پہلے پیغمبراں وچوں پہلے نبیاں وچوں جڑا نبی جڑا رسول جڑا پیغمبر جس قوم وال جاندا وے پیا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اس رسول نو اس قوم دی بولی سکھا کے بھیجا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے ایک قوم دے رسول بن کے نہیں آئے, ایک ملک دے نبی بن کے نہیں آئے, ایک شہر دے نبی بن کے نہیں آئے, ایک ڈویژن دے نبی بن کے نہیں آئے, ایک شہر دے نبی بن کے نہیں آئے, ایک تحصیل دے نبی بن کے نہیں آئے, بلکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے مشرق تو لے کے مغرب تک, شمال تو لے کے جنوب تک, تحت الثرى تو لے کے عرش اولا تک, مکان تو لے کے لا مکان تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے ساری مخلوقات دے رسول بن کے آئے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ساری کائنات دے رسول بن کے آئے نے. رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے محبوب کہہ دے میں تواڈے سارے دے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. تے پھر مننا پوے گا نا جدے ول حضور رسول بن کے آئے نے خدا نے او دی بولی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو سکھا کے بھیجا ہے. یہ حضور انساناں دے رسول نے انساناں دی بولی سے کیا آئے نے. یہ حضور حیواناں دے رسول نے تے حضور حیواناں دی بولی سے کیا آئے نے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درندیاں دے پرندیاں دے چرندیاں دے جناں دے انساناں دے فرشتیاں دے جس مخلوق دے حضور رسول بن کے آئے نے اللہ نے اسے مخلوق دی بولی سکھا کے بھیجا ہے. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, میں تواڈے سارے دے ول اللہ تعالیٰ دا رسول کافی بن کے آ گیا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے انساناں دی بولیاں بھی جانتے نے, حیواناں دیاں بولیاں بھی جانتے نے, بے زباناں دیاں بولیاں بھی جانتے ہیں. سانوں تو سمجھ نہیں آتی لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سارے دی سمجھ آ جاندی. بولو بولو حضور نو سارے دی سمجھ. آقا دے دیوارے تے غلام دیاں ٹولیاں, آقا دے دیوارے تے غلام, سارے بولو پنجابی دا شعر مل کے پڑھو. آپ آقا دے غلام, آقا دے دیوارے تے غلام ٹولیاں, ایک سنن والا ہزار دیاں بولیاں, ایک سنن والا ہزار دیاں بول. تھوڑی دیر گزری وہ مالک چھری لے کے ساہ نو چڑھیا تے پجا آیا. آپ نے فرمایا اس دے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو نہیں تو ڈرتا. انہیں آخیا جی کی ہویا وے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے آن تو پہلے انی میری بارگاہ وچ تیری شکایت لائی ہے, تیری کمپلین کیتی ہے کہ یا رسول اللہ میں ہو گیا ہوں بڈھا, میں جدو جوان سا ادو میں بھار بھی بڑا چکتا ہوں سا,
بڑا بڑا میں وزن چکتا ہوں سا، لیکن ہوں میں ہو گیا بڑھا تے ہوں بھوک تو مینوں لگتی ہے، پیاس تو مینوں لگتی ہے، لہذا ہوں میرا مالک مینوں کھانا بڑا گھٹ دینا وے، بھوک تو مینوں اسی طرح لگتی ہے نا جس طرح جوانی کے ویلے لگتی تھی، تو ہوں میرے کو بھار اینا نہیں چکیا جاتا، میں ہو گیا وہ بڑھا۔ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شکایت نہیں میری بارگاہ تیری کیتی ہے، جدو جوان سی تو انہوں کھانا دینا تے بھار لبدا تے بڑا بڑا بھار چک لینا سی، بڑا بڑا وزن چک لینا سی، ہوں یہ وزن نہیں چکیا جاتا تے کیوں یہ حق مارنا میں، کیوں یہ کھان واسطے گھٹ دینا ہے، کیوں یہ پین واسطے گھٹ دینا ہے۔ اور ایک روایت چاہتا ہے ایک اونٹ نے حضور کی بارگاہ شکایت کی یا رسول اللہ میرا مالک جڑا ہے کہ وہ گھر والے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھن تو بغیر ہی سو جاتے ہیں، تو میں ڈرنا وا کدھر یہاں کی وجہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب میرے اتنے بھی نہ آ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جانور آ کے شکایت پہ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو ڈر، خدا دا خوف کر، یہ کھان واسطے بھی دینا چاہیے، یہ پین واسطے بھی دینا چاہیے۔ انہیں کہا جی میرا تو ارادہ ہے کہ میں ہوں یہ ذبح کرا، یہ گوشت بناوا تے گوشت بنا کے ویچاں تو چلو جڑے پیسے آن گے وہی صحیح۔ آپ نے فرمایا نہ یہ ذبح نہ کر، جے تو یہ گوشت بنا کے یہ ویچنا ہے نا، جے تو یہ ذبح کر کے یہ گوشت بنا کے ویچنا ہے تے کمائی کرنی ہے تو زندہ ہی ویچ چھڑا، بولو تو زندہ ہی ویچ دے۔ انہیں کہا جی زندہ کون لوے گا، یہ تو ہے ہی بڈھا ہے، ہوں تو کام ہی نہیں کر سکتا، ہوں تو یہ بوجھ نہیں چک سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی خریدے تے پاویں نہ خریدے یہ میں خریداں گا۔ کئی اجے بھی نہیں بولے آخو سبحان اللہ، یہ میں خریداں گا۔ کنے پیسے لینے نے؟ آخر جی این پیسے لینے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو حکم فرمایا صحابہ کرو پیسے کٹھے، صحابہ کرام نے فنڈ کٹھا کیتا، منٹاں سیکنڈاں دے وچ اس اونٹ دی قیمت جمع ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لے لے یہ اونٹ مینوں دے دے، وہ منہ منگی ہوئی قیمت، وہ منہ منگیا ہوا مل جدو انہوں مل گیا چلا گیا، تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ نو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اونٹ نو ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ کی سی؟ ناز کرو اس جملے دے اوتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ ہن تو میرا ہو گیا میں، ہن تو بولو میرا ہو گیا میں، اگے تو ہور کسی دی ملکیت سے، ہن تو میرا ہو گیا میں۔ تو جدو اونٹ نو نبی پاک علیہ السلام نے اینا فرمایا ہوئے گا اوے اونٹا ہن تو میرا ہو گیا میں، اگوں تسی اندازہ کرو کہ اونٹ اپنی قسمت دے اوتے کنا کو فخر کردا ہوگا، ہے اونٹ اپنی قسمت ہوتے کنا کو ناز کرتا ہوئے گا، جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا نہ بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ الاولا بے کمالی۔ کئی تو بندے بہ کے امتحان لیندے نے پہ، امتحان نہ لو مل کے پڑھو تاکہ سارے کا حضور سنا خانہ جہاں لکھا جاوے، بلغ الاولا بے کمالی، کشف تجا بے جمالہ حسنت جمیع علیہ، صلو علیہ فرمایا تو ہن میرا ہو گیا میں۔ انہیں پھر اپنا منہ حضور دے کان دے اوتے رکھ دتا، دوجی مرتبہ پھر انہیں عرض کی
تو نبی پاک نے सलात सलाम दी अखां विचों आंसू आ गए। फरमाया सहाबा जानते हो ऐस ऊँट ने की आख्या वे? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह ताला जानता है या अल्लाह ताला दी अता नाल तुसीं जानते हो? अल्लाह जाने या अल्लाह ताला दी अता नाल अल्लाह ताला दा रसूल जाने। ऐ सहाबा इकराम दा अकीदा है। देखो कई लोग जिहड़े आंदे ने हजूर नूं दीवार दे पिछे दा पता नहीं, उन्होंने एक ने बल्कि कई हदीसां ते उन्हें गौर ही नहीं कीता। सहाबा इकराम नूं जदों भी नबी पाक ने सलात सलाम कोई गल पुछदे सन, जिहड़े सहाबा इकराम जानते होंदे सन ते ओह भी जिहड़े नहीं सन जानते उस गल नूं ओह भी उन्हां दा कोई जवाब यही हुंदा सी या रसूलल्लाह अल्लाह जाने या अल्लाह ताला दा रसूल जाने। अल्लाह जाने बोलो या अल्लाह ताला दा रसूल जाने। यानी अल्लाह ताला दी अताअत ना सहाबा दा अकीदा सी, अल्लाह भी सब कुछ जानता है और अल्लाह ताला दी अताअत नाल अल्लाह ताला दा रसूल भी जानता है। या रसूलल्लाह अल्लाह जाने अल्लाह ताला दा रसूल जाने। नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, इन्हें की मेरे कान विच गल कीती? इन्हें आख्या या रसूल अल्लाह जिस तरह तुसी अज मैनू छुरी कोलों बचाया है ना, जिस तरह अज तुसी मैनू छुरी कोलों बचाया वे, मैं दुआ करना वा क़यामत वाले दिन खुदा ताला तुहाडी उम्मत नू जहन्नम दे कोलों बचावे। ऊंट तुहाडे वास्ते दुआवां पे करदे ने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हो, हजूर दे गुलामों, नबी पाक ने सलात सलाम दे दीवाने हो, मस्ताने हो, शमा नबूवत दे परवाने हो, नबी पाक ने सलाम नाल मुहब्बत रखने वाले हो, ऊंट तुहाडे वास्ते दुआवां पिया करदा हो। बल्कि हदीस पाक ही आंदा है जिहड़ा बंदा नेकी दा हुक्म दिंदा है ते बुराई तो मना करदा है, इल्मे दीन सिखदा है, सिख के ओहदे ते अमल करदा है, नेकी दा हुक्म दिंदा है ते बुराई तो मना करदा है। मिशकात दी हदीस पाक है, नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया जमीन ते आसमान के दरमियान जिन्ने भी फरिश्ते ने ते जिन्ने भी मुसलमान जिन ने ते दरिया दे विच मछलियां ते चूंडियां अपने अपने बिलों दे विच ओहदे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां करदे ने। किहदे वास्ते? जिहड़ा नेकी दा हुक्म दिंदा वे ते बुराई तो मना करदा। यानी दीन दे मुबल्लिगीन दे वास्ते मछलियां भी दुआवां करदियां ने, चूंडियां भी दुआवां करदियां ने, मुसलमान जिन भी दुआवां करते ने ते अल्लाह ताला दे फरिश्ते भी दुआवां करते हैं। किहदे वास्ते? जिहड़े दीन दी तबलीग करते हैं। दीन दी तबलीग करदा होवे, नबी पाक ने सलातो सलाम दी दुश्मनी दा या हजूर दी बेअदबी दा सबक ना देंदा होवे, बल्कि नबी पाक ने सलातो सलाम दी मुहब्बत दा सबक देंदा होवे, ओहदे वास्ते ये खुदा ताला दियां मखलूकां दुआवां करदियां ने। तो ऊंट ने दुआ की या रसूल अल्लाह जिस तरह अज तुसी मैनू छुरी दे कोलों बचाया वे, अल्लाह तबारक व तआला तुहाडी उम्मत नूं क़यामत वाले दिन जहन्नम दी अग दे कोलों बचावे। उम्मत मुस्तफा दी कितनी खुश नसीबी है। ये नबी पाक ने सलातो सलाम ने जानवरों के हकूक बयान फरमाए, हैवानात के हकूक बयान फरमाए ने। मालक दे उत्ते लाजमी है अपने जानवरों के उत्ते रहम करे। आ कई टांगा चलाने वालियां ने टांगे दे अगे घोड़े नूं जोया हुंदा वे, गदा गाड़ियां चलाने वालियां ने अपनियां इन्हां गड्डियां दे अगे उन्हां खचरां नूं या गधियां नूं जोया हुंदा वे। ते जे आखे ना लगन दे छांटे ते छांटा, दे चाबक ते चाबक, दे सोटे ते सोटा, दे डंडे ते डंडा, इस कदर मार मार के भैड़ा हाल करते हैं। नाले तो वो रोजी कमाना वे, नाले तो उन्होंने मारना वे। ते जे एक दो मिनट वास्ते या चंद लम्हात वास्ते वो नहीं कहना मानता तो तू कोई अच्छा पहले इख्तियार कर, वो जिसम उत्ते हथ फेर, उन्होंने प्यार दे, वो तेरे प्यार का प्यासा वे, वो तेरे प्यार का भुखा वे। ते जे तू उहदे नाल प्यार नहीं करना तो होर उहदे नाल किन्ने प्यार करना वे। नबी पाक ने सलातो सलाम दा एक गधा सी, गधा हदीस पाक च आंदा है, गधा नबी पाक ने सलातो सलाम की बारगाह च हाज़र होया, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी जद विच 70 गधे ऐसे होए ने, मेरी जद विच, जद समझदे हो मेरे उतले खानदाना विच, मेरे दादियां परदादियां दे विच 70 ऐसे गधे होए ने जिन्हां गधेयां दे उत्ते सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला दे नबियां ने सवारियां कीतियां।
کئی مولوی کار بڑا خوش ہو کے بہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نعمت ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کم از کم یہ بھی تو دیکھو نا گدے اتنے سواری کرنا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے اتنے بھی سواری کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے اتنے بھی سواری کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گدے اتنے بھی سواری کی ہے جنہوں سے پنجابی کھوتا کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اتنے بھی سواری کی ہے۔ یہ سارے صلوۃ والسلام کھوتے اتنے سواری کرتے رہے، گدے تے سواری کرتے رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چ گدھا آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چ عرض کی یا رسول اللہ میری جد وچ میرے دادیاں پردادیاں دے اندر 70 گدھے ایسے ہوئے نے انہاں تے اللہ تعالیٰ دے نبیاں نے سواریاں کیتیاں سن، تے حضور میں اپنے خاندان دے وچ صرف اور صرف آخری گدھا رہ گیا وا، حضور میں اپنے خاندان میں آخری گدھا وا تے تسی آخری نبی ہو، بولو تسی آخری نبی ہو، تے میرا دل چاہتا ہے حضور میں بھی آخری گدھا وا اپنے خاندان دے وچ، تسی بھی آخری نبی ہو، لہذا تسی میرے اوتے سواری فرماؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدھے تے سواری کی اور اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے وہ پیار کیتا، اس طرح پیار کیتا حضور دی اس قدر خدمت دے واسطے انہیں اپنے آپ وقف کر چھڑیا سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی نو بلانا چاہتے سن کہ آپ اس گدھے نو فرماندے ہوتے سن جا میرے فلانے صحابی نو بلا کے لیاؤ، وہ نام رکھا سی آپ نے یافور، یافور یافور جاؤ میرے فلانے صحابی نو بلا کے لیاؤ۔ او گدھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جاندا ہے، جا کے اس صحابی دے بوہے نو جا کے ٹکر ماردا ہے اس طرح کر کے ایک دو مرتبہ ٹکر ماردا ہے کہ او مالک مکان او صحابی جدو اپنے گھر وچوں باہر ہوندے نے تے گدھا تو کی کہندا وے بول تے سکدا نہیں یا ایدی زبان دی سمجھ آندی کو نہیں، لیکن گدھا کردا کی ہے یعنی اپنے انداز وچ اس طرح سر دا اشارہ کر کے نا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے درے پاک وال اشارہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کاشان نبوت وال اشارہ کر کے اپنے سر دا اپنے انداز سے کہندا سی تینوں نبی پاک علیہ السلام بلاندے نے، تینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلاندے نے، اپنے سر دا اس طرح کر کے اشارہ کردا اس طرح کر کے تینوں حضور بلاندے نے۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بھیجیا ہویا قاصد یہ بھی کڈا خوش نصیب ہے کہ جنہوں حضور دے پیغام پہ آتے ہیں وہ بھی کڈا خوش نصیب ہے۔ اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، ارے بولو چل تجھ کو مدینے سرکار بلاتے۔ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہو گیا اس گدے دے کولوں نبی پاک علیہ السلام دی جدائی برداشت نہیں، اس قدر یہ گدھا تڑپیا، اس قدر بے چین ہویا تے بے قرار ہویا تاکہ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ نظر نہیں آندا یہ گدھا کدی ادھر جاندا وے کدی ادھر جاندا وے کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے، ویندا وے میرے آقا کتھے نے، میرے مولا کتھے نے، میرے ملجا کتھے نے، میرے ماوا کتھے نے، میرے مالک کتھے نے، ویندا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنے دن نظر جدوں نہ آئے ایک گدھا ایک کھوہ دے وچ چھال مار کے اتھے مر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فراق دے وچ حضور دی جدائی دے وچ گدھا جڑا ہے کھوہ دے وچ چھال مار کے مر گیا سی۔ اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں جانوراں دے نال پیار فرمایا، یہ تہاڈی روزی دا سبب نے، انہاں کولوں روزی کماؤ، انہاں تے سواری کرو، جنہ کو بوجھ چک سکتے ہیں انہاں کو بوجھ انہاں تے لدو، جنہ کو وزن کھچ سکتے ہیں انہاں کو وزن انہاں دے کولوں کھچاؤ، زیادہ انہاں دے اوتے ظلم نہ کرو ورنہ انہاں دے بارے خدا دی بارگاہ وچوں پوچھا جاوے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
मेरे दौरे हुकूमत के अंदर, मेरे दौरे हुकूमत के अंदर अगर दरियाए नील के उत्ते, दरियाए नील के किनारे उत्ते अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो क़यामत वाले दिन उमर बिन खताब के कोलों पूछा जाएगा। दरिया के किनारे के उत्ते कोई पानी पिलाने वाला नहीं तो कुत्ता प्यासा मर गया तो मेरे को क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। अज बंदे मरन डे ने, अज बंदे मरते ने पे, बिला वजह मरते ने पे, बगैर किसी कसूर तो मरते ने पे। और कईयां दे मरण दे विच हुकूमत नवाल है, हुकूमत मुदाखलत, हुकूमत मुलवस कईयां दे मरण दे विच। लेकिन क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। जनाबे फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कुत्ते के बारे फरमाया, कुत्ता बेजुबान है, हकीर मखलूक है, ये खूबियां भी है ने, जे भौंकदा है ना, जे किसी को वढ़दा होवे तो ये खूबियां भी है ने। खूबी ये की है, जो तू रात को सौ जाना कुत्ता जागदा हुंदा है, जो तू रात को सौ जाना तेरी रखवाली दे वास्ते कुत्ता जागदा हुंदा है। ते जे खूबियां जे खामियां वाल ध्यान है तो खूबियां वाल भी ध्यान करना। अल्लाह तआला दी ज़ात दा शुक्र अदा कर, खुदा तआला ने तेनों इंसान पैदा किया, वरना अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो कुत्ता पैदा कर छड़दा, अल्लाह तआला चाहता तो कोई पत्थर पैदा कर छड़दा, अल्लाह तआला चाहता तो कोई जानवर पैदा कर छड़दा, कोई परिंदा पैदा कर छड़दा। अज तू जो लंघना कुत्ता राज बैठा होंदा है, तेरा कुत्ते वाल वेखण दा दिल भी नहीं करता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दी मखलूक है ना, अल्लाह तआला दी ज़ात बाबरकात ने कुरान पाक विच भी एक कुत्ते का जिक्र फरमाया, कुरान पाक विच भी एक कुत्ते का बोलो जिक्र किया। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक चाहता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कंजरी बख्शी गई, एक फाशा, एक बदकार औरत बख्शी गई। क्या बारे की या रसूल अल्लाह कि मैं बख्शी गई? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अपने किसी गलत इरादे की वजह तो जा रही थी, किसी गलत इरादे के नाल जा रही थी, जो दा नजरिया सी, जो दा ख्याल सी, वो अपने गंदा ख्याल नूं, अपना गलत नजरिया लैके जो जाती है पई, रस्ते में आ गया एक खूह, उस खूह के किनारे उत्ते खलोता सी कुत्ता, और कुत्ते की जुबान बाहर आई हुई है, कुत्ता बाहर जुबान लमका के खलोता होया है। इस कदर कुत्ते नूं प्यास लगी हुई है कि कुत्ता हो सकता है चंद लम्हात तो बाद मर जाता। और एक रवायत चाहता है कि कुत्ता गिली जमीन के नाल अपनी जुबान पैर रगड़ता सी, गिली जमीन के नाल, गिली मिट्टी के नाल। की वजह सी कि कुत्ते नूं लगी सी प्यास, कि कुत्ते को पानी को नहीं लभा, उन्हें गिली मिट्टी के उत्ते अपनी जुबान नूं रगड़ना शुरू कर छड़िया। चलो कोई ना कोई आसरा होगा ना। उन्हें वेखिया कि कुत्ता प्यासा है तो कीता की जाए, उन्हें अपने सिर के उत्ते जिहड़ी ओढ़नी सी, जिहड़ी चादर सी, उन्हें लाई, उन्हें उहदियां लीरां कीतियां, एक लीर, दो लीर, त्रै लीर, चार, पांच, सत लीरां लाइया, और उन्हां दे किनारे आपस च बन्ने। जो बन्ने वड्डा सा लम्मा सा रस्सा या रस्सी बन गई, अपने पैरों में शूज उतारिया, बूट लाया, जुत्ती लाई, उहदे नाल बन्नी ते बन के उन्होंने थले लमकाया। लमकाया कद नाल सी? रस्से दे नाल। रस्सा काहदा बनिया सी? चादर दा। पहले जमाने दियां जिहड़ियां बदकार औरतां हुंदियां सन ना, कंजरियां या बदकार या फाशा औरतां हुंदियां सन, चादर उन्हां दे सिर ते भी हुंदी सी। कोई गल दी समझ आई है कि नहीं? चादर उन्हां दे सिर ते भी हुंदी सी। अजकल आंदियां ने साडे नज़रां च बड़ा हया है, साडा दिल बिल्कुल साफ है, पाक है, अपना आप ठीक होना चाहिए जी, भावें जो कोई मर्जी प्या करे, ठीक है, अपना आप ठीक होना चाहिए, सही है। लेकिन कम अज कम जनाबे फातिमा तो ज़हरा नालों तेरी नजर ज्यादा पकीज़ा नहीं ना हो गई? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नालों तेरी नजर ज्यादा पकीज़ा नहीं ना हो गई? वो ना भी कह सकती है सर, हया तो नजरों में होंदा है, पकीज़गी तो नजरों में होंदी है, दिल साफ होना चाहिए। ऐ पर्दे में की पिया होया वे, तो जो ये नजरिया बनाया है तो कुरान पाक दी आयतां कित्थे जान गियां, हदीस पाक दी रवायतां कित्थे जान गियां? दिल जिन्ना मर्जी साफ हो जाए, नजर जिन्नियां मर्जी साफ हो जान, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात बाबरकात ने पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया। बाहर निकलो तो पर्दा करके निकलो, बाहर करो निकलो तो हिजाब करके निकलो। पहले जमाने दियां अगर कंजरियां भी होंदियां सन, बदकार औरतां भी होंदियां सन, चादर उन्हां दे सिरां ते भी होंदियां सन। अजकल ना मूँह दे उत्ते, ना सिर दे उत्ते, ना गले दे विच, कुछ भी नहीं, बस
لائی لوئی تو کی کرے گا کوئی. اس واسطے جی اپنا آپ ٹھیک ہے کم از کم ہونا تو دین دینا نہ خراب کرو, ہونا دینا نا بدکاری میں ملوث کرو. تو اس عورت نے, اس فاشا نے اپنے چادر دی رسی بنا کے نال بوٹ بنیا, جتی بنی تے تھلے لمکائی خوہ دے وچ, تے خوہ وچ جدوں لمکائی تے او دی جتی پانی دے نال جدوں بھری, گل دی سمجھ آندی ہے بھئی, جدوں جتی پانی دے نال بھری تے واپس کھچی تے کھچ کے پھر اس جتی دے نال اس کتے نو پانی پلایا. اس فاشا عورت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو اس کنجری نے اس کتے نو پانی پلایا اپنی جتی دے نال, تے اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے اس کنجری نو بخشش دا پروانہ عطا فرما دیتا. ہے بدکار سی, ہے کنجری سی, ہے فاشا سی, لیکن اس کتے نو پانی پلان دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا میں تینوں جنت دا حقدار بنا دیندا. جنت دی حقدار بن گئی. یہ اللہ تعالی دی مخلوق دے اوتے, جانوراں اوتے, حیواناں دے اوتے رحم کرن دا اللہ تعالی انہاں صلہ عطا فرماندا. کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. انہوں نے تے اے عمل کر کے دکھایا سی. تے سانو کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ سارے محلے سے جانور نے, سارے گلیاں بازار سے کتے نے, اور جنہ زمیندار نے یا کھیتی باڑی کا کام کرنے والے ہیں یا مال مویشی رکھنے والے نے, یہ اپنے مال مویشی رکھے نے, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں تعلیمات ارشاد فرمائیاں نے. تو کم از کم انہاں وال خیال کرو, جناب فاروق اعظم کا فرمان یاد کرو, اور کئی صحابہ کرام نے پھر یہ عمل کیتا, تابعین نے یہ عمل کیتا, تبع تابعین نے انہاں دے عمل کیتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نہ بخشے تے پھر او عادل ہے, او منصف ہے, عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. نیک عملاں نال نہیں بخشیا جانا, خدا دے فضلاں نال بخشیا جانا. یہ اللہ تبارک و تعالی دا فضل شامل ہے نصیب. اللہ تعالی دی ذات بابرکات سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.